رب دی توحید ضروری من، رب دی توحید ضروری من، اقرار بنا گل نہیں بننی، رائی دے دانے جنے شرک کولوں وی انکار بنا گل نہیں بننی، تے رکھ دل وچ پیار محمد دا، جدے پیار بنا گل نہیں بننی، بھاویں لکھ مرشد پھڑ لے سجنا، پر سرکار بنا گل نہیں بننی۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد عظیم الشان فقید المثال سالانہ طریق ساز کانفرنس جناب محترم پیارے بھائی عبدالرزاق صاحب اور مکمل جتنی بھی ٹیم جنہ پائیاں محنت کی تھی، اللہ سب دی محنت کافشہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ حقیقت اندر وعدہ تے حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب دسی، کیونکہ انہوں نے کل لمبا سفر کر کے اور راجن پور تو کے گفتگو فرمانی ہے، جا کے پروگرام کرنا ہے، اور میں ایتھو کر کے جا کے ہن سمندری پروگرام کرنا ہے۔ میں رات ایبٹ آباد سی لمبا سفر کیتا ہے، اتھو بیان کر کے دوسری طرف اتھو کر کے پھر میں ہن سمندری، میرے تو قبل نے دو لمحائی کرام انشاءاللہ، بس میں جلدی 2-4 منٹ چند منٹ حاضری، بس 15-20 منٹ سے بات مکانی ہے، میرے تو بعد حضرت حیدر صاحب انشاءاللہ، تو انہاں دے بڑا پن اللہ پاک انہاں نے جزا دے، انہاں شفقت اور محبت فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رفعت اور عظمت دی اندر انشاءاللہ تھوڑا جا قرآن پڑھنا ہے، تو پھر آپ بات ختم کرنی جلدی انشاءاللہ میں اپنے اسی دورانیہ وقت دے اندر توجہ ہے سجاد چک کے کو سبحان اللہ، سارے پیار نال پھر بولو اللہ او دا حد کسے دا محتاج نہ کرے، ان دیا نسلہ چلا قرآن دے حافظ دین دے عالم پیدا کرے، ایک دفعہ پھر درہ لہرا کے کو سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، نبی پاک دا نام آئے نا، درود گاج کے راج کے تے پھب کے پڑھو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام ہے، درود محبت نال راج کے گاج کے تے پھب کے پڑھیا کر، پیار نال انج کہندا جاواں کہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے، سب نالو سونا تیرا یار ویکھے آئے، سب نالو سونا تیرا یار ویکھے آئے، کیویں کرا میں ذکریوں دے حسن و جمال دا، کیویں کرا میں ذکریوں دے حسن و جمال دا، کوئی بھی نسانی بی بی آمنہ دلال دا، کوئی بھی نسانی بی بی آمنہ دلال دا، فلکاں دا چن تابیدار ویکھے آئے، پھر کو فلکاں دا چن تابیدار ویکھے آئے، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے، وے امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا، امی عائشہ دا حجرہ جنت دا ٹکڑا، جندے وچ سونا وضو والا مکھڑا، جندے وچ سونا وضو والا مکھڑا، اور دوواں یاراں دے وچ کار ویکھے آئے، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے
پڑھے آئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود کھچ کے پڑھو صلی اللہ اچھا بھی نبی پاک دی ذات کے درود ایک باری پڑھ سنا اللہ 10 گناہ مٹا کے 10 نیکیاں لکھ کے 10 درجے بلند کر دے سی اچھی بہار پیدا کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر درہ دل لگا کہ بات سن دیا نا میرے پیغمبر دیا دیوانیاں اللہ اللہ میرے پیغمبر دی عظمت رفت نبی دی شان اللہ دے قرآن دا میرے ویر پہلا سپارہ ترہ قرآن دی چند آیات پڑھئے ایمان تازہ ہوئے اللہ فرماتے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اللہ فرماتے نے سونیا میں تینوں ساری کائنات نالو آلہ بنایا ہے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ اللہ میں تینوں انہ دے وچوں بھیجے آئے باروں نہیں آیا ہے مکے دے وچوں یعنی کہ جنسانہ دے وچوں انسان ہے اللہ اللہ پتہ لگیا جویں قرآن کتابہ وچوں کتاب ہے پر کتابہ رنگی کتاب نہیں مکہ مدینہ شہرہ وچوں شہر ہے پر شہرہ رنگا شہر نہیں اللہ اللہ مسلمانہ میرے پیغمبر دے یار اللہ اللہ یارہ وچوں یار نے پر یارہ رنگے یار نہیں پتہ لگیا میرے پیغمبر اللہ اللہ انسانہ وچوں انسان نے پر انسانہ ورگے انسان نہیں اے میرے پیغمبر دی عظمت ہے اللہ دا قرآن تے میں پہلا پارا پڑھے آئے اللہ فرما دینے سونے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا میں تینوں انہ دے وچوں بھیجے آئے باروں نہیں آیا اگر تم مکے دیا بزارہ دے اندر چلے کہ لوکی تینوں ویک کے انجنا قون اے محمد اسی تینوں نہیں جان دے اسی تینوں نہیں جان دے بلکہ میری سنے ہاں جدو تم مکے دیا بزارہ چلے گا تے لوکی تینوں ویک کے کی کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تینوں بھی جاننے ہیں تیرے ابو نو بھی جاننے ہیں تیری امی نو بھی جاننے ہیں اے محمد تیرے دادکیاں نو بھی جاننے ہیں تیرے نانکیاں نو بھی جاننے ہیں اگر ابو جال کہہ بھی دے اے محمد میں تینوں نہیں جاندہ اللہ فرما دینے تو کیویں نہیں جاندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے تیری ہاتھ تے مٹھ دے اندر پتھر بھی گواہیاں دے کے کونگے تو کیویں نہیں جاندہ محمد نو تے مکے دے پتھر بھی جان دینے اے میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا اللہ فرما دینے قد نرا تقلب وجہکا فی السماء اگر میرا محمد چہرہ بدل دے وے اللہ کہہ دینے میں قبلہ بدل چھڑ رہا ہوں اے میرے پیغمبر دی عظمت ہے اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا اللہ فرما دینے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اگر چاندے ہو آسمانہ دی رب دا پیار مل جائے تو پھر کرنا کیے فتبعونی اللہ کہہ دینے میرے محمد دی تابعداری کرو اگر میرے پیغمبر دی تابعداری کرو گے اللہ بڑا بڑا انعام دے گا کی اللہ فرما دینے یغفر لکم ذنوبکم میں تو آٹے گناہوں معاف کر دیا گا میرے پیغمبر دی حدیث ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے میرے پیغمبر نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی جن نے میری سنت نل پیار کیتا انہیں ایوے جوے میرے نل پیار کیتا ومن احبنی کان معی فی الجنہ تے جن نے میرے نل پیار کیتا کل جنت دے اندر میں محمد دے نال نال ہوئے گا اللہ اللہ اے ہے میرے پیغمبر دی عظمت اللہ
دے قرآن دا چوتھا پارا اللہ فرماندے نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا اللہ میرے پیغمبر تے دنیا تے جانے تو بعد حضرت عمر رضی اللہ نے تلوار کڑ لیے کہ کوئی بندہ اے نہ کہے کہ محمد رسول اللہ فوت ہو گئے نے میں ان دا سر تن تو جدا کر دیاں گا حضرت ابو بکر صدیق گئے سیدھا منبر تے گئے اللہ جناب والا مختصر خطبہ پڑھنے دے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت اللہ جڑا محمد دی پوجا کردا سی محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے نے تے جڑا او دے رب دی پوجا کردا ہے اونوں کدے بھی موت نہیں آئے گی پتہ لگیا میرے پیغمبر دا دنیا تے آنا بھی آنا میرے پیغمبر دا دنیا تو نبی دا دنیا تو جانا بھی آلہ اللہ دا قرآن تے میرے ویر پنجواں پارا رب دے قرآن دا اللہ فرمان دینے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اتنی دیر تک تسی کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جنی دیر تک میرے پیغمبر نو آدھا حاکم تسلیم نہ کر لو اللہ لئنج کہندہ جوانا وہ جس دیا صفت قرآن کرے پھر کو سبحان اللہ تھوڑی ایک کو کٹا دو اللہ اللہ وہ جس دیا صفت قرآن کرے عرشت رب رحمان کرے جس دیا صفت قرآن کرے عرشت رب رحمان کرے میں کیوں نہیں اس دیا بات کران ترج رج اقدیا نتا پڑا دو میں ہاتھ چک کو سبحان اللہ کچھ پھر ذرا پھر کو سبحان اللہ کی گل ٹائم تھوڑا تا نہیں بول دے پہ بلاما میرے کو ساریاں کنڈیاں گیا توجہ رہے ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ ادو میں ہاتھ یا اللہ اللہ کرے ہوں دے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہون پھر کو سبحان اللہ 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 ہم 5-7 منٹ میرے رہ گئے من چلیا آئیے ذرا مسلمانہ دل لگا دے آنا تائیدار مدینہ نل پیار کرنے والے اللہ دا قرآن تے میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا 6واں پارا آپ تھوڑے جیسی پارے 10 کو پڑھنے نے پھر چلے جانا ہے اللہ اللہ رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم اللہ فرمان دینے سونیا میں تینو حق دنال دنیا تے بھیجے آئے اللہ اللہ میرے آقا حق لے کے آئے نے میرے آقا دی عظمت ہے اللہ دے قرآن دا مسلمانہ ذرا توجہ کرنا 7واں پارا پڑھ رہے ہیں اللہ فرمان دینے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ اے سونیا انہوں کہہ دے وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ میرے کل غیب دیا خبر کوئی نہیں اللہ اللہ پتہ لگیا غیب دی خبر اللہ تو علاوہ دنیا دے اندر نہ نبی کولے نہ صحابی کولے نہ کسے ولی دے کولے اے میرے پیغمبر دی عظمت ہے اللہ دے قرآن دا مسلمانہ
اللہ اللہ 8واں پارا اے میرے پیغمبر دی عظمت اللہ فرما دے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی ترجمہ سمجھو قرآن سمجھو و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میرے پیغمبر دا دنیا سے جانا بھی اللہ میرے پیغمبر دا دنیا تو جانا بھی اللہ اے میرے پیغمبر دی عظمت اللہ اللہ توجہ نال گل سن دے جانا میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا 9واں پارا اللہ فرما دینے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا پتہ لگیا 1.25 پیغمبر میرے ویر اقصہ دی اندر میرے پیغمبر دے مقتدی بن گئے نے میرا پیغمبر 1.25 نبیاں اقصہ دی اندر اللہ نے امام بنایا ہے اے میرے پیغمبر دی عظمت اللہ اللہ رب دے قرآن دا مسلمانہ 10واں پارا پڑھدا چاہنا اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اللہ اللہ میرے آقا دی عظمت اللہ دے قرآن دا مسلمانہ 11واں پارا اللہ فرمان دینے حریصن علیکم ایمیتا مسلمان کوئی جناب والا آدھے سکی اولاد دی فکر لے کر دا والدین جیوے میرا پیغمبر آدھی امت دی فکر لے کے آیا ہے اے بھی میرے پیغمبر دی عظمت اللہ اللہ ساری رات آدھی امت دی فکر اندر دعا کر دیا تے پھر آسمانہ دے رب نو بھی کہنا پہ جائے کہ سونا بیٹھ جا رب آنکھیں وہ کدی چھوٹا قیام بھی کر لیا کر گل چھوڑ کے امت دی محبوبہ کدے غور کلام بھی کر لیا کر تی اکھیاں بچو سونیا گنجوان دے کدے خالی جام بھی بھر لیا کر تیرا رات دا جاگنا دکھ دین دے تھوڑی دیر آرام تے کر لیا کر میرے پیغمبر دی عظمت اللہ اللہ رب دا قرآن پیا پڑھ دا اللہ دا قرآن کی کہہ رہے توجہ نال گل سن دے جانا اللہ فرما دینے میرے ویر 12واں پارا رب دے قرآن دا اللہ کہہ دینے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک میرا پیغمبر گل ہوا کر دائے جڑا میرے پیغمبر نو اللہ وحی کر دائے میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا 13واں پارا اللہ کہہ دینے قل ھذہ سبیلی ادعو الاللہ سونیا انہوں حق وال بلاؤ اللہ دے رستے وال بلاؤ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دے قرآن دا 14واں پارا اللہ فرمان دے لا عمرکا ہائے ہائے قرآن تیرے تو صدقے آوا لا عمرکا سونیا تیری پوری عمر دی قسم اے دنیا دے ڈائجسٹ ناول تے رسالے نہیں پیا پڑھدا رب دا قرآن پیا پڑھنا تے مٹھے مدنی دی شان پیا دسنا لا عمرکا سونیا تیرے لڑک بندی قسم لا عمرکا سونیا تیرے بچپن دی قسم لا عمرکا سونیا تیری جوانی دی قسم لا عمرکا سونیا تیری جوانی تے سارے بڑھاپے دی قسم لا عمرکا میرے پیغمبر دی سیرت بھی آلہ لا عمرکا میرے پیغمبر دی صورت سیرت آلہ لا عمرکا میرے پیغمبر دی طبعت فرآلہ لا عمرکا میرے پیغمبر دی شرعی آلہ لا عمرکا پیغمبر دی حضاقت نزاقت آلہ میں گل چھڑن لگیا لا عمرکا میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بہنا لا عمرکا میرے پیغمبر دی چال تے ڈھالا لا عمرکا میرے پیغمبر دی حضاقت نزاقت لا عمرکا میرے پیغمبر دی طبعت فرات شرع لا عمرکا میرے پیغمبر دا وفرت لمت جمعہ لا عمرکا میرے پیغمبر دا عزاج تے مزاج لا عمرکا میرے پیغمبر دا غصہ تے پیار لا عمرکا میرے پیغمبر اتنے احسن تے اجمل تے اشرف تے اکمل تے کامل تے یتیب مکمل ذات بن کے آئے نے لا عمرکا میرے پیغمبر دی فتوت مروت لا عمرکا میرے پیغمبر دی نبوت لا عمرکا میرے پیغمبر دا مسلح میرے پیغمبر دا منبر تے محلہ لا عمرکا میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق کے ڈا پیارا قرآن کہندے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا چلنا کے ڈا پیارا ہے اللہ اللہ جن دا رب نے قرآن بنایا
فرمایا وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ میرے پیغمبر دا کھانا پینا کیڈا پیارا رب دا قرآن کہندا ہے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ میرے پیغمبر دا مکہ کیڈا پیارا قرآن کہندا ہے لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ میرے پیغمبر دا مدینہ کیڈا پیارا مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ میرے پیغمبر دا سینہ کیڈا پیارا جندے تے فاطمہ کھیل دی رہی ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ میرے پیغمبر دی کنڈ پاک کیڈی پیاری اللہ لَوَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ میرے پیغمبر دا ذکر کیڈا بلندے ورفعنا لک ذکرک میرے پیغمبر دا حوض کوثر کیڈا پیارا انا اعطیناک الکوثر میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار غار کیڈا پیارا ہے قرآن کہندا لا تحزن ان اللہ معنا میرے پیغمبر علیہ السلام دا اللہ اللہ عمر کیڈا پیارا ہے قرآن کہندا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى میرے پیغمبر دا دوہرا دماد حضرت عثمان کیڈا پیارا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ اللہ میرے پیغمبر دا علی کیڈا پیارا ہے قرآن کہندا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میرے پیغمبر دا اہل بیت کیڈا پیارا ہے قرآن کہندا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وَيُتَكِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ اللہ یہ بات میں ڈھنکے کی چوٹ اور برملا ایک گل میں کر دینا چاہنا جب تک زمین ہے جب تک زماں ہے جب تک مکی ہے جب تک مکا ہے ارض و سما دا نظام قائم تے دائمے گلستانہ چ گلنے چمنستانہ چ پھولنے اسی علامہ شہید دی للکار بن کے یزدانی شہید کی یلغار بن کے شیخ القرآن دی پکار بن کے عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے فرزند بیٹے روحانی بیٹے انشاءاللہ یہ ختم نبوت دے غدار یہ ختم نبوت دے ڈاکو اہل بیت دے منکر صحابہ دے منکر انہوں پیغام دے دینا چاہنا جدو تک زندہ رواں گے انشاءاللہ سال دے 12 مہینے نے 12 مہینیاں دے 52 ہفتے نے 52 ہفتیاں دے 365 دن نے 365 دنوں دے 8660 گھنٹے نے انہاں گھنٹیاں دے 5,25,600 منٹ نے انہاں منٹاں دے 3,15,36,000 سیکنڈ نے یاد رکھے جان تے جا سکتی ہے مگر جدو تک زندہ رواں گے دوما ہتھاں نوں لہرا کے بکلا چ کڈ کے تڑپ کے ختم نبوت دا بیداری دا ثبوت دے جان تے جا سکتی ہے مگر ختم نبوت دی آج نہیں جان دیاں گے ذرا گج کے نعرے دا جواب دیو تاجدار ختم نبوت ہتھاں نوں لہرا کے بولو تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ وہ زبانیں کھینچ لیں گے وقت آئے گا اس ملک دی اندر اس دھرتی تے رب دا قرآن نافذ ہو کے رہے گا محمد دا فرمان نافذ ہو کے رہے گا حیات باقی ملاقات باقی